Yo, bari benar nere, bari benar, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation jama qui est en amusolo union la paix. Mbaringe misilmolu. Mbaringe jahangolu. Nkumutani hodu. Ntendin namu dolu doho. Dolu din. Alkumutani ho. Mustafa Sawani. Nalbatame ce message là tambijan donc mbata nyoho siama mbije mbata nyoho long hafatan réseau sociaux yima alhamdulillah na nyoho long alama kala hero lati mbela denne janni benala dunna sujet kono benala sujet men kanto wala hada janyala benala bref de kan be ala tarala bari ne be fem ni hi fan soto ni ben na saha kanjang ni ben ala kuma kan yin fana ni ben ala apartage la fillahi walillahi ala hi sara ala muhayra kala dum bela denne ala musabu jima bulala ala mun kisa sabu khuma mbar nga lu sentani men jenna minin din sentani men jenna bugol kono sentani men jenna habilo lu kono la ndo onin dingal tema mfanga lu tema ala mu sentani ni na korila alamu sentani na korila fem fana ni be katan ko sentani kele alamu ide mala kala alati fem fana ni be tala manakan ndamalu tema ibe ko lu koto bokan ibe mo hodu da koto bokan ibe grimbolo mutala etente kele fusila ko foyte sabola hakite yen alamu ila korila e ko kime sungo danka pala makala danyati ni hasumo danka ko sunya afen sunya mai kayen ko ala makala danyati kite fana bulu fenga me na si soto parce que abata ka danyati fenga bi te fana bulu ala wulu wula bena la taala ila dankaro mutatabari ila nyaga bata tala ila dankaro wala ke kuoku kumo fo hakusanya le dua fo hakusanya woto meni be kerin mbulu bi problème luti ha nyaga don ni jahanga en kono mbe duwala le fo ale men se fa hamoni ma dinni ma hanna do sila kan silo men mo sirata al mustaqim siloti mbar nga kema na musumalu mbata sanji danta ki jam mbata avertise magali ke jam mbata misa ngardi siamani ki jam ala kon kon ngam hakilitu kuku mbe den men na no mu jahanga ya hindi jahanga ya mo ndi daji gulam baginte fushinte hajama be konto hananaren ha usmani kebe jani bet dunna sujet kono be usmani konto na usmani kebe ikebe hi konto dindin na muy timbe duwali yan fo ala men sisi ma ya hi jato kende ya hi konto dindin na muy ti tonya hadiyen mbata ala tara man so la fonni sire ya junubo na la siya fo ala men sa ke me tonya bula ala muy tula tonya silo kan ala muy kala tonya fo lati ala muy hijabula ila tonya kon
mbata ala tara ala mu islanna ala lenya mo hondin filen ise man wo male ha bunya ala alfa ya ala ngamele men tambita ko men be tambikan na sitolu kono message men be tambikan na sitolu be kono la mbe men folo fola mbeta fon na video do oto janne mbe nala conseil do dima ndoxoma Ousmane ma ani mbe encouragement men kala Ousmane nya parce que aha mérité le man kan atula jahanga ya nyinde ben défendre ninde ben toroli nsa mo holije men bi ifan défendre la ou bien be ñohon défendre la to ñi go kan a jama hasiya o se siya le doron barni memme koko meke menga ala kan fo menga bari nya kan fo nanto mo holula jerin wo mo holu ila munafanta to har jamano bela munafanga batu jahanga ya bela munafanga batu isekata ko fi hi doya ko fi hi doya njeti li labi nim membe keso motala e hakke so mota bar jahango dinga se manan kun ton nyala labi jahanga dinga isa ma den ton nyala la jahanga dinga isa ala ta haisa ala na ton nyala la parce que ni mo hala den tonyo go kamfani yakam haradin te dula kilin alse maluni homma ala kanam maluni homma ndeme fola siti tigo be hata Facebook ma hata habla WhatsApp la hata habla WhatsApp la wonyo holu taharin femfem nin na communication be tambila be man te privé ma ba privé me kuno woto bari mbe kuma kan public lama na réseaux sociaux lu kono la ku kilim bije ni ngoke do se bo sentan la nyamen na momu inti afolo momenti mba fola mo holu le yen men se tahanna alfa lu filmer na alfa lu tenni sakele de meta ala alfa lu filmer bari nin te tahatambe ke ba lu filmer la memma mbi nyinin kala le ni se ñohom muta ñaadi bari ñaajulo se jokki ñaadi ala ñaasilan ñaajulo se ta taxama ñaadi nte taxala ma ñinen kala bun kono la kuma nte taxala ñinen kala habi la kuma wo se trans mun kono wo mo privé leti mbari ngelu nga bo taxala ke balu filme la ha ke balu bla kuma la ke bawolu dun ten te dula situation lu kalama bi inten daji golu kalama bi imalon telu bata ke moko doti bi teli malo ite membe taxala ke ba ñinen kala ita halon membe mutarin sa teto i halon kubi ni mentema i halon ini membe ñohon concurrence la ke ba ma wono nga taxa ko modun ke ba da men fo lo hobi tela i habula wo fola i hana to tala duniya tema ou bien nga taxa wandi ke ba lu ñinin ka ke bal haminiti tanke kumala lere kilin ke kumala lere fula ke kumala lere fulo in kumo i ha parti be punto parti kilin bije men sita arrange na se ke sentandi ti communauté ma i ho fay wa hat hadula beto bar ne hakke ene hakke isi fanna sagi jahanguluma ihi fanna sagi jahanga yama ni ba fe ila sinengabe ni ta fi ini mo hosia manga ta makiti alkiyama ni sini o dabula ali me ko risile ali me sentane alo me alon ko men be tambe ta sandan to nyin kono hambi man sentane masibolo mba fala mo be yen fonni ke be yen fen fen nim baba ti golo mute barba baba do fana bi hadin kurmo le soto parce que ten sigila mo hokuta ba nya fa fagala intérêt ma hanan baba nyinin ka te diana ko ma hawla tambi dunya kono la mo hol han baba do ya tella do ya kono la din kurmo le sewke atel memba li faltu la mo hol saboto ala dabula ali ke din kendoti al hal baba la honneur sauvé ali baba dun tenta situation lu kalama inta kalama ha fontel bata ke kulu baluleti inta kalama ha fontel bata ke ni la bar la luti inta kalama ha fo jahanga ya nyin tarambe nya men na kununu anto nyabi ibaba bo mo ko saboto mbo fola dingel le kumo be meni fabudu ni seta kumo di bulu ni sa to tala dunya la ala mon kisila sentane ma ala mon kisila sentane mo holuma
wolu fo lotino anim fana ni tahto o filima sike wo estere o men ngadi telien mbeta la krosi sandanto yin kono problème bula tatu motuma nsenna alfa kendo lula estere je kuma kanga lui hakuma kam men fo men nga mo dolo arrange ko mo tonyati kuma kanga to wo man nanari e so le fay sitto kono ko be bulala don isa samba dula beto mbar nga ite membo ka adabula ije tala mano lala ibe sentane ko isa go ko ibala wulila memma onya message o ite yen wo bi terance la ite yen mo hol bole kala tonyati tonya go bi bulu atuje mo hol nte sonni ma mo hol nte sonni ila kuma kan ma parce que mbe nya be la kar nebi nya be tonya la lebi na alfa ken dolu mo lonne woto mba fa la mo holien mede be message to talala i hadabula afla ñoo men fanan asaba ñoo men fanan timba fa la ci titigo be fem fe ni sito bi bulu ni ma responsable leti ndebe union la paix la responsable le monti ni ko nku muta ñoo duji video ko akata bunkono video ti mene tulu ben nay ba kalama mata sanji waxti ke mba kelela nko ha video ko dabula siti si amamba kambi surtout video bente de video men na be kumari ni ha me atoko soare kunda kumole ba to ko dole kumata wulukan hi bunya ou bien hi doya ou bien karamba ya ko ou bien jaha ko ou bien tura ya ko be halo ne bi problème moment bi ni hawo kuma kan do bi ni hafo ou bien ni ha bun kono do la kuma kam fo do sitti do kono wo mo ho bi ja bayindi nga bi ja ko mata no ho bi je ante di alay wol sena kem budo problème oti na sitolu kono la nga miri nga damu taje hanga problème la dun da matema woto sitina responsable lu nde men fola à partir de maintenant ultimatum monte khafadien bari nyaale mo muslimi yale mo ala ko do so bo sentane la nyamenna ali nga formellement interdit ali pancarte toben ali ha interdit ha la comme ho kanana ko men je bularenten mo ho kanana kuma sifa luti sitto kono bun kono do be do yala kuma kanamento mo kanana akuma kanati sitto kono habila do be dandi la sitto men kano mo kana na ti sitto kono be mo jahangole tin telle mo ku kilingati ne mo holibata soto bi mene ba fa na konte ku kilinti do la habundo ti do la hajando ti do la hafisa doti sa fo len ki mo minorité leti jahangaya ni insha Allah ni ala sonta ni ala hayal ni man so la fo ni siriya mo holibe soto la men be jahangaya na fasala hansini e ko men na alfa bawul hakke nyame na wulule hakke nyame duniya hi jigo layto nyame na moholu hi bulo di bulo nyamen na hi dinga di ma jigo men na wo jigo mbola kantala ni ala hala ni jahango to ma bela den ala ngana so jahanga ya kata heralati akata kuleti ni ala hida hi tarato be se wari ne la sila bari ibotamento ni hatara wo be sila kan silo memo sila kendoti i hakan i ha ala tanto woto be ala tanto la bari kudanto nyane men fo nga fo mbari lien e kana son mais ça si totalani si tolu kono ha interdit privé la me kuno woto non bota non benala donding Ousmane Kébé ikebe ibe même mako dinke nta mon ke keti ko be fo waxto le be ko le be la dindin na moyti ijana men fo yiseji jamme tel nim mo ko men be jamano yin kono alfa li bi jamme ni si soto e dingati bebe de ren kata kali tuje kondantato ki se nanani Ousmane mene hina kile ki bi tinyala ya mene hina kile ala ko ina hila de ala ko ina hi masabari ala mo ina si mayala ala mo amela mbe barka bulali ina ina hadinga soto le dinkende ba ni wala mo Ousmane Kébé nyindi mbafo li ina yen ko ka hadinga le soto adinga men na hatto nyani mfani ya bonyo honto adinga men na hatto nyogo nin kuma ke ninge bonyo honto adinga men abota mento na hadiyai Ousmane ikana jubo ikana décourager ije baro men ni aje mutarin ni mo holu ba mutari be sensibilisation la
bara la maman sonia parce que jahanga ya mandali yin kusi fala ntende nje jamen na tembe kumala dori biya fala depuis quand nje mun kumala c'est-à-dire ni handu bulu isente manyoti wodu beta kan nya butu mu wonte sagi de ko ha sago ko inti mo kurun le dun tan na bungol kono na habi lo kono ndamalu tema mbulu basila nyame fo nga nyani na ko male wo ko me fo no ite usmani sifa ko wo kedo le muti nka kilo be ko lundo jam na tuba ko ni be dam tala lumme e khayim fo ila ko moto e ko jahango e ko ça fait mbe kelo la kelo conséquence moment ko malo ko bar conséquence e ho fo le bin tunte e prédiction si amankele mene bi tulubi la mene hayla video ko tol lame e on hakilo ba ko e ma wo fo ha fo kibe bonne tinyala e ma wo fo ha fo kibe habilal tinyala e ho fo le khamisi en gardi ala ko ngalon conséquence men be kelo la nga dabula njatra kono Ousmane hambi ham misi en garde men ke ni naneta inaneta wala kono la ten ni dohoyata wala kono la bo joni hi dohoya silen be jamme foni yen silen e bayin kunda mo yi bayin mu bayin net yi bayin mo bayin mo bunya talati mo bayin nga fane hakan ne bayin dinga bunya la parce que kudo bi je fo ngana wo précision leti alako nga bo nyohom ma fintim fantan to kudo bi je alako ngalo ninjo ne be nyohonna nga kan joni kelela nga kan campagne kala kudo man kam mo hodo man kan men be tulun nan da jahanga ya yin nabi jonu be tulun kan na jahanga yin nam est ce que entele mo est ce que Ousmane lemo est ce que woni hon lemo est ce que problème men de jahanga kunda est ce que suwala kunda lemo est ce que karamba ya lemo est ce que toura ya lemo est ce que sawana kunda lemo non mbe kumo folale alako baringal hafaham dani benala wo kan be men fola Ousmane ngajele ahikali alqur'ano c'est vrai haramadi nyale mama sonia ntendin kilinu nimbije intakela bari abatake be altarala men na doron alqur'ano mo fem baleti alqur'ano mo fem kawaku baleti alqur'ano mo fem masilandim baleti harto nyabi bulu mo se mo de conseiller ki kan ikala ko harto nyabi bulu so le me mo hodula men ha alqur'ano ni long i hamasi bolo wo kono lambe altala tarala masola fondi sire atrala dindin kendo le muyti mo so de le muyti alkanatu alqur'ano naku hasima tano ma fangala alamu alqur'ano naku la hasima hero ma fangala hila ko da wuli hi dawlo la wuli eji so bor nga fana hi kalmen fana nakula mbi yenti mbi ala tarala fo alqur'ano kana bulayla bari hada bulay be mento ni ma da bula alqur'ano te bulali la ko bar mo hoya hakko mo ya hakko mo holu tulu ko to sumay bali ya hakko mo holu la bulo problème to tout le temps hakko bar nga amasoni ade mo holu haboni fola ni mo holu ha kumata mo holu be conseil di la mo holu ma ngana fo habun kono to hola comme ko be bun kono be le konto jombe tar la bun kono en be konto est ce que bun kono en be le mo ko kurmati jahangulu be men ma kon soto fenne nda fente wobe bungo be kono Ousmane men hi dohoya men hi nani hafatan ki bayin kundala ibayin lemo mais est ce que ibayin wol be le hi te dohoya est ce que men hi nani men hi dohoya men hi tokofo ni ho konti bayin ni toten est ce que ha mo hansi mo bi sabasi bayin wuli keme bi wulu nim bayin tam bayin mohan hinani Ousmane ni bayin wuli kilingo kana bulani honna bayin mohan na koto yande ala ni annabiya e kana oke nim bayin woli hinani parce que wolle moti jahangol bole ma bayin kono kon soto fenne nda fente wo be bungo be kono ni woli hitanani bayin wuli kilinga nyala hari mangayla ituje woli je kule bulu imalo ise ba bulu nyamenna adum fanni be situation into ni ma da bula billahi wallahi ibetula teleto ni sa ya dunga men tara situation into
ibe ala tarla jele misi nafo saya ben ko gaburu dibo be makonondi ngabo mo kurungol busila mo sobe lula ngabo mo kurungol kala mo kurungol la buso ngabo mo sobe busila la mona nte se précision ke sai bunkono ni ko suwari kunda mo sobe wuli kini ngala bije ne mo ta taki itinyalati ila bunkono do hayalti mo fula mo tan wo famille ho konti jongolo ni ko sisa wane nte fele kumala nte katam ho do hayalti ti ja I hante kilin nani ko sawane kunda ngol bebe tenne sawane kunda ngo mo wuli kilin fanga malon kombe kuma kanjang ni hanna kuma kan dolu dumme inin inte d'accord lama isente gosi isente kilin ka sawane kunda go be gosal ni ko karambaya meni be kumala meni be nan amo ni ha konti ame mo tansi mo hansi wo mo ko mo be bete lo le ma bari nte bete lima karambaya be to yala be bete lima fonga mo le lo mo to bi meni be ila bunkono tinyakan hila bunkono hakke sabuti mo hila bunkono lulani mo hila bunkono alifali nani mo hila bunkono alifali doya itelula ambition personnelle la maringa fani mawo ni mawo bo nyonto bi hambi abe tarla le kela kiring isabu ba kela mo men dantato hi dabulato parce que ila kuma kan mu ineti I hamesa sila tambi hayita dolula kita jana ila bunkono bela nani atkili sabu le jo kela abota o dossier be monté hila kuma kan samba dula luto hayta mislimon la kita jani te la bunkono be do ya kuy bata jam faso ci woluma linga kurunya tuje alinga kurunya tuje bi alhamdulillah rabbil alamin jahanga ya meta évoluer mbi évoluer kan kabirin kunu jahanga kurun ni nana man sembo soto jahanga sobe luma kabirin kunu ibije bari man sembe soto ko bi benara do fola parce que nga musolu kamme ko len ko fo nga do fo nga musolu nanu do kamle me ni ha dole je ke manarlo kele be wandi ke nane la muso ha da fa ha wandi ke nane ja hanga muso c'est pas possible c'est pas possible yo no ase billahi wal qur'ani ase mo hotoro ase mo hotoro le ni haja hangoji ja hanga muso hakuma siti la dunya be tulo bala abe wandi ke nan la abe wandi ke to fala bana la abe kuma la sago le ko me hadia e nyamen na e ko me ante futola e ko me ante sarjan kono ka te be to nya vola ni ha fo isawa ko muso kendo be keden ne mon na haken jembe mba me la ko kala tem pretest kan idingol itel kata wolel ti dingal kata mo ko baluti mamari kata mo ko baluti munna woli kata musu kendo leti munna woli kata musu sabar lingaleti woli kata musu luleti muso men na hakumo men me bunko na me bo bantoto woli kata musu leti ni haje ke jusobe boring harato nyal ba to sidi keto hakema sabari anin mo kelo kana anin jusu bo kana bo bantoto wo mo hol so leke woli man ke musuti men sa fa la di ko en kati telala ni man yin kelo ka alhaji wallahi isen tarabun ko na jambi woli man ko musuti wala hake idingali kata moho baluti idingali kata woliyelti idingali kata dino la fasalati idingali kata jigoti jahanga yanyi ni yen o dingoli sotota ni haje bi ntelu musolu meni be kirim bi dolu dinga ha woliyeli soto ha moho balu soto ha la nyasla moho soto ha moho la karana li soto bi ta ni men katati asilo batiman kotole ase drogu le gaga ha mobili sa baba ya to ha mobili sa na ya to hakila la ta ha mo luma wo malun tenna imi dinga bara dula long ima bara nyalo ima godi soto nyalo ima me kabe birula ante fusila susu ko ma jamme sa ho se la ma jele nu wona ta baba la mobili kono ubi ha ta itala ta ma ka ubi ha ko kite ite se wa wala ibaranya ila fam mutabalia ila wandike nano
ila khabila nano idala taro bun kono lu tema idala taro khabilo lu tema ite me din kendo sotono ite muso e me din kendo sotono donc wala hakem ba fala Ousmane Cissé nayi e Ousmane Kébé nayi ka ha dimmen sotono wolo Ousmane ti ka barka mba fala en ka dinga manke mokoti mais se wandi ke banani Ousmane man wandi ke banani mba fala en ko Ousmane manke mokoti mais se wandi ke ba doya mba fala en Ousmane abayin no hadiya yin ahi kanu wala hake ahi adressé bungol kono lula bun kono nya ahi adressé medela nimbe ma fangaleti bar binje ku men bullabi ni kuma tay kuma nya do ni ise inna tambi sa partager e kuma nya do ba wo man tahitel tahdula be habo awaja hangulu mba fi habar ngel be avertise non ne ma fangala ha long ha foko kubar mo ba bare bo gidim bala makhlalu ni ma nyaaje ha foko bi mo ho me wandi ke ba do ya do hitele ke ba punya mo me wandi tata do ya do hite tata bunya mo me wandi na do ya do hite na bunya ja hanga ya tranketa inne tutti babul be ma ko donan dona do dimma nga do dima ja hanga ya keta inne ti i ha mo fushije même ko hasiati na tata le mo amia to ho fa sa fo len takarsa na baba fulangal mo asa fo len fandi faba na baba do holam fandi na baba tata le mfaba mbemba bi inteli fele inti bi nko fo nga bunya le soto mo holula ite fanga man bunya le di même ite fanga inena man si même ha konto inena man si même isi sintaye tamanan tayen ko fo ha fahayen ko fo haloyen ko bela wo waxto wolu tambitale parce que adaji gonti la moko se masoto mon nabi est-ce que daji go jima lent bi mbe men fola mbarnge be surtout ntelo tuba foninkelu alenga mashar yerke tuba foninkelu kullu ajmaina alenga saginko dondi alenga réfléchi ini mo men sotota sate kilingala alhamekendi ala ta karandulalto ala ta tulundulalto ala ha mo ya kolu beke hala hameke ala tara no honna futuolu to hatara kushia manto ala darne minute sentane hananari iteni wo hana ke fadi mate bi hakor alma kunna dia ta khama sedente woto alinga sagin ko donne anga retroke tuba musate balete tuba mbemba ya mo mbaba ya mo ifushi ya mo tuba to wo mambu nkono la wo mo fushi ni tulunta jela mo fushi ninge mo hol hanya ga soto ite sabula ibe problème to ko ibe problème to munna menha je la sabati i hala sabati kanga menka itento kanga wo kono nte do man nga mbe tuba wallahi bil qur'ani ngana dindi nyake tuba mbije hakko be tije men ngana boje fo tu fo faransi nay ngulu tam mama le bul Ousmane e hamenti lila nte hamwa ma kilile jam kombe kumola ko ngande nimmande membe kala obije ko mama ye ngulu mama almune mala ma be nemo su nkayen kahi isabari nkayen kontelitilo ni menje motari telitilo ni ani telitilo tumo ilinne ko ku tale je bulad ngato wala be bulad kumala kumola diante bari itala haja hanga yayi inna megenta nyame ani abe bulo memma ja hanga ya jana bo fashi wala ma wala hammo benna nganya sifa musko to yen a ham fahamu Ousmane Cissé ina mbata fo be ni men ni Ousmane Cissé mo bon kono kilingati mo habi la kilingati ala na jushola
hakulu nya sifa muskoto yen hakulu fahamu ha fa ko dinne babulu moment ko la hammo bala ya hango benti jahoti mene hi do ya en tidifulo amo di ha konti man tammi mo hanna billahi ha konti man tammi mo hanna isa konti nyawo nyan tante tambila mo hanna ya hango wuli tema isan passe ni ha jinnata nko nga silolu bulale jahanga keba tuba kono mo ya bije tumame bari nya bije tumame buludu nyohom bolo bije tumame sentano men de bulare mbi wonti je tumame ise keba ko to le jana la do ko hawuli hanteli ya salam wotre bantel be ko le ni ha me ko le ben tema misafo je la ko ifana sa ko je la ko ke balle muniti mo holu be laari men la ko ala nya sila mo holu muniti ko ala la mo holu muniti ko woli le muniti ila de ko bibulu ibati la talibo do bulenya o be ibati dinga do bulenya ibe sila mo holu ma hanya ko non tel ho alifa li jele ke ba koto se tahala do ko babla ta alaji na tale yo alai hari taranga tu jena ase control ke hati ni luoni bema hay takka hasaji haya habari nya tonololo ahanyin tonololo simfa hasimo ho mahata mo ho konton nafa membola munafa membola aho tonololo ke ba le moti ke ba kendo le moti udul mamar ngel de mo nano la mo do ya lula kite la hafisa beti kite la hasia beti essentiel ne be ke valte ban nim futu bulata nim ko fushi bulata France ko yum bulata to parce que France na hera man tarjanto ko France nga kutinya le mako jahangol surtout tel tuba ale nga sabari tuba kata sa tele tibi ni haje problem na bulata tuba se sa te be masoto jahanga ya ni ko ngodo le tuba jahango be de denta ha tuba masiti jahango be de denta hilo tuba fe ni ko bulata se nanaren ko mbo dalyanne har alfa wulunu har ku tambita ku dolu ni dolu tino on n'a pas pris ça en considération idinga du bulata yi mamar du bulata yi nata la bangayna nga alifa di fananje pari ko yembula rato ni pari senga bota jang nata hata tuba din ko kono wotumo pari senga bele hari hala saki le mota wotumo ite se madia ala saki don ko pari senga la saki le jibulu ise madia o parisien wona si ta duba kata mo fusi la alifati al alifa wo le jabula la ka hawuli hata contrôle parisien na ringa tuba se men ha longo waxto to men tulu benna parisien se de semaine que la de contrôle tuba auto moment auto ba la bunyanto to ko bi bara a se semaine que le ha men nga sa semaine fula que la de contrôle nya ko non to ise sino hata bungo ine be kono hata control kiji ke ba be silo yitalanna mo hoya se kenyame bulu dum nyoho bulu se kenyame wo men do le dingal jendani ro lay mo hol do yalla ko taha tahi fanen kar sa ko to taha fayen harama to no afayen ko kar salamo ko musa fa sa wane dingal mo iti asilo ni tata nyame ko kar sa yo mbale ko ngana i konto ase duwa yen ise duwa fi ngala ba do hata nyawo ni hamen diama asa a mejutu asole lamata ibotu mo ki ba le maki yi dinga ke be dingati o dinga wol menje ifatan na mo hodo labi hawandi ke ba kutana ni ki ba wo hibulay hay silo yiti la ko wandi ke ba se bunyale ko wandi ke ba me doya ke ba le hila ba ro kele bar ja hangol be menna silen ko nsot velen nda fente mo wodi je motari wodi mo yinti o bi felenti wotu mo woto bi felente ko fonga ni hommara ini mo hojo ni somo ni hommara ime si mo homa ame si ma foni sa ya kubla ta har sa ya kubla bulata bon bi be la problème to be exemple kan ni ta ta tuba bi hanten sa tan tele do nga sidla loto bar ndeke bawo men si singa fa hasin tele ya ko wolto ntella ko jela anin ko janna wo bata siya dole bata siya santanti
dol bi bi ni ko kon teli ya ko no be sigini la ma siginya moli jomanto wallahi bil qur'ani mi afono darame kunda be nyadi silla kunda be nyadi sawane kunda be nyadi imi alo adun ni kon teli ya ko fanan do lien nja be le fona parce que aba be le to ko kankar kunda be minto ami afono ye amanji tahnyalo parce que aseta tuba hase boje ame siji mo ya be minto bari nya be minto adun ke bayi no han ko to bula yimbe la de danni be ala la kiliro dan kunna jelawo jannawo isila wuli ki hasi alfa yimbe ma hasi bun ko no yimbe ma yon telle je ni hon do ya la wala mbolu baraji la wala benna ke bal baraji la wala ke bal hakata de e kata ke kendo lette de wala haken ko be men wulu la fasa be men na mo bani la fasa be men na woli la fasa ni kata ngan ne jahoti mi la fasa ni kata ko itela hafisa be ti mi la fasa ni ko fo be hi la kallan ke yala fo hadola do ya fo bun ko no do la do ya fo e mi la fasa no jangulo alin ngambulo do no humbula nga ke kilenti alin nga sabari me mon fala jahango be alin nga sabari bari be men fala tuba talien alin nga sagi sabar la sandanto yin mbe kuma la fala ten terkana na kuma transformer tuba mbata ke sabuti mbata jahanga ya siya manyaga mbata jahango lu nyaga mbata ke sabuti mbata silu nyaga meni jigo bento alin nga sabari alin nga position ma fali alin nga bulo du no bulo alin nga kulu nyanyi ni mbutumu alin nga message négatif la tambol tuje sitto lu kono alin nga nohon doho ya lu tuje nga nyato la saha nga dinya kunte memme bang kusiya man tambitale ul banta je mohammed la ko fala wol trambe be du kulo en kanjanne alfa wolu do la hasan kemele soto do la hasan bi lu le soto do la hasan bi woro le soto do la hasan bi nan le soto bi be mento et hata bi fonne ke do ne haje ne adresse la alla ko mo famba ni mal talati na ka tanya men ta ho be kala wonyani so le falien toujours ntelle be je atelle be je na tel man ni hon faha mo bi akata halala ke ba do je kuma kantem bi do li bata han sanji bi lulu sanji bi woro ni mo sanji bi woro soto santang san lulu san mo an boss ça dépend quoi ala hamen diama bar wolu wala ko man jamutu ite men je sam mo han san bi saba ni ala hasima yaki en bumbale be turi e sa fo ki ni men megenta e sa fo ki ni men khasate kilinge ke albe soto tajela albe ganta jela al halla ko be ke nyhon foyle ki tenu inya febo wo kalme nyhon je woto mba fala be yang alinga sabari bar musolu ali sabar de mbe labanna musolu talema musolu nani mi sabari billahi wal qur'ana be kala tendela yo mba fala ke lienne hi sabar ko par ni hajen se musulu tafo musule ni ha me ke kende jango jam ni ha me din kende jango jam ni ha me president jango jam musule sa be wulu din kende soton te ko parce que comme mo misili mo le te ko interesse din kendo soto ko kafiro wonte din kendo soto be futu la moto la yarale bulula o sa hatale din kende soto be futu la moto la yarale bulula o sa hatale futu la yara wo mo monti silen amoto a chaque doli en ko ne ha futu mo tay hi majigi ke ndron ha wo doronte futu muto mo monti ike e hala batu do nyanta menti ala hakul la tahama ni hon tama misilmi ya buluma e ko me misilmi ya sar yam hafa nyame problème on tononti obligé bare nyemo kuleti ike la habilo ala bungono femfe ni sentane kole ihilo ani imbetema ni teke kata sentane mo holati parce que ke do bije juso hatari ke do bije man ko sankumala ke do bije nyinna hasiya iha luani wolu betema ya tarani ma yadula ihi sabar bela banna men nambe men fola baba la fasala ni tata la fasala ni do la fasala lien
janne hante kili hannani kombati baba dohya mbati tata dohya nte jang ham dohya ala mun kisla bari nga dinken do le jono men ha dinken do le soto janni habo iha ibaba de ma kelola ba hesigen ni kumo fata har ibaba la hafa ubi tata la hafa ubi do hol hafa nyimbe bela ni ko dan nen tahta han tata de ma ki ha nano menke mbe katala folo ngan tata le maîtrise bon wala wosi kenyadi ite baba bata ke personnalité publique ti jamato mo le jamato kumala le mo ishe munke mbana mbati la kuma kan amandiya nyende ni hakumo fo kumo se bato girimboli se bato kene ngalo ne fana mi ala wuluma bari nyana si jamme mabi ba ibe kuma la men yente mel la kula dimbati golo mi fana din sifa bumba le bibulu ni be kuma la hakiltu beteke parce que ni tata kuma fo bintel be mo dindin kudu balu le tibi ke ba fa antena di jabila ke ba balu natmo tuma ki bata kuma sifa info adingal le benali do yala na dingal dungi do yante dum fana antena la jela mo hobi te do yala mba man intervenir nin te dum intervenir te ite kuma kan sabo lan tahta mo honati nani fana tahta nani mba ka jana ko saboti e bata bun kono fula bula nyonna e bata bula nyonna la woto mba wotuje adabula ntel bata fo ye hayin dabula ma fo ye hajama to kuma dabula ma fo ye haka wando dabula ma fo ye hamolu hi bulu du no hambulu muslimi aku dabula bari men je ke kan sentani tubutu iso ba ko la ni tata le mo ha fa yonya ni baba le mo ha fa yonya ke ba kendo be kirin ne dinga be kuma la din kendo be kuma la asa kuma fa ha ma sa la dulaje wallahi bil qur'ani ameke sentani ti asi sabari isaje isi baba to be dinga se fato benne o be kirin ne parce que nga din siama na de ngana woli siama na borba siama na fo woli baba man ko nyaawo kitelu ina le man ko nyaa kitelu para alahi itelu de mala alahi itelu sole woto nim bata si jang kumo bata janya hafo barnga kema na musulman beyen hal konton ntendina mo aldoho aldinga kumbuta nyoko xana bari nya konton xana jahanga ya konton xana usman kebe ha konton dindi sobele mo wakalin tungole mo mba fala en kana bayinu ahay hakilitu na bayinu bekirin bayin wuli kilinda babulo hasiya ani men sake ani men se tuno ani men se jele ani men se continent ni hon kawandila ani men se continent ni hon nafa hamula kusiya manna abayin na bun kono la koto ala habilu la koto ala baro le mota hakanno wakala aman kan wo dabulala aman kan hilo fanan ka be muslimi ay jahanga ya ka ba ko dabulala aha nanare hi nganne to tanga neto to be bo la jante lula kuma bi kuma bula kuma la mais kuma intala wuli den khafo ko khado do ya habun kono do ya habila do ya mo le sofo wo fo lawol fana mba fele ala ko mo holu hide ala ko telbi la ko men to nya wo se kontine mba fo lawol yan ko wo tebutu wo tambi tale butu fanni mo holu bi la kuru nya la bun kono be precision kiline kala kuma na be fo la jam bun kono tante kuma na be fo la jam habila tante kuma na be fo la jam konton tante kuma men be fo la jam na be ja hanga yala ninendi abe jahango din kurungo men be bungol kono be na habilo kono wo be bungu wo bun kono na kata konton wo konton ti men be kuma kam men be kulu tinya kam men be bul mo hol bula kan nyonna makanga bol la nyinde ala ko ha dabula wo fana antele nyinde ko hi do ya nyimbe la wulin ne ala ko ki ha dabula parce que nam itelula intérêt bato jahanga yala intérêt tato ni tel man ko ri jahango do bata ko wala mo ha fa len ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah alim be wahatu ni wahatu tigo sonta alisi haketu ne nin tahta kuma fo jang mem man fo ku mem man fo fo nyama hada madin nyama sonia ha fa len kon tendin na wal doho aldinya alkum tanyo Mustafa Sawane union de la paix.